नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग ज़िंदगी के अंदर शादी करने के बाद बहुत दफ़ा मर्द खुसूसन अपनी बीवियों के जज्बात को नहीं समझ पाते। ये इरादतन या बिला इरादा कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से बीवियों के दिल से उतर जाते हैं या मोहब्बत में कमी आ जाती है। मेरे भाइयों, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि वो भी आपकी तरह जीता जागता हुआ एक इंसान है। वो भी दिन भर के कामों से थक जाती है। आप अगर अपनी इज़्दवाजी जिंदगी को पुरसुकून बनाना चाहते हैं तो मेरी जिंदगी का निचोड़ जो मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी से हासिल किया और बहुत सारे भाई बहन जिन्होंने मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया, उसकी रोशनी में मैंने 5 जिंदगी के पॉइंट्स हासिल किए हैं कि जिनके साथ आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। ये 5 बातें ऐसी हैं, अगर ये मर्द ये 5 काम करे तो बीवी जितनी भी अक्खड़ हो, जितनी भी तेज मिजाज की हो, इंशाअल्लाहुल अजीज इन 5 कामों के करने के बाद बीवी आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी। मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत ना हो, उसके लिए भी ये बेहतरीन अमल है। मोहब्बत हो, हल्की फुल्की चपकलश आ जाए, जहां 2 बर्तन होते हैं वो खटकते जरूर हैं। अगर खुदा ना खास्ता जिंदगी में कोई ऐसी ऊंच नीच आ जाए तो भी ये 5 बातें बहुत मुआवन और मददगार साबित होती हैं। इसी तरीके से खुदा ना खास्ता बीवी परेशान हो या किसी गम में हो, कोई टेंशन, स्ट्रेस या किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम चल रही हो, ये 5 काम कीजिए। अल्लाह वहदहू ला शरीक आप दोनों को हंसती मुस्कुराती जिंदगी, खुशगवार जिंदगी, मोहब्बत भरी जिंदगी से नवाजेगा। मर्दों की 5 हरकत जो औरतों को बहुत पसंद आती हैं और मेरे अक्सर भाई ये जानते भी नहीं, उसमें सबसे पहले नंबर पर औरत को अपने पास बिठाइए, उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लें। ये एक ऐसा अमल है कि जिंदगी के अंदर जितनी भी बेसुकूनी में हो, उसे जितनी भी बेइत्मीनानी हो, आप उसके हाथों को अपने हाथों में थामिए। बीवी को जो एतमाद, इत्मीनान और खुलूस मिलेगा, वो ऐसी राहत महसूस करेगी कि उसकी कोई इंतहा नहीं। दूसरे नंबर पर जो चीज है, आप अपनी बीवी के चेहरे और माथे पर लटकते हुए बालों को जरा नरमी से हटा दीजिए। ऐसा करने से बीवी आपको ऐसा तासुर देगी कि शायद जिंदगी में आपको वो तासुर कभी ना मिला हो। थोड़ी सी केयर कीजिए, उसे महसूस हो कि मेरा खामंद मुझे बहुत चाहता है। यही सबसे बड़ी दौलत है और इस एहसास के लिए सबसे बेहतरीन काम उसके चेहरे और उसके माथे पर आ जाने वाले बालों को बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ उसके चेहरे से हटाइए और तब्दीली को महसूस कीजिए। तीसरे नंबर पर अल्लाह ना करे
خدا نہ خواستہ آپ کی بیوی کسی غم کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی ٹینشن کی وجہ سے، اللہ نہ کرے اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اپنی انگلیوں سے انہیں صاف کریں۔ اس کے اندر اتنی محبت، اتنا خلوص ہے کہ عورت اپنے لیے حد درجے کی اپنائیت محسوس کرتی ہے، اور یہ صرف اس کا خامند ہی ہے جس سے اس کو یہ اپنائیت اور محبت مل سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پر، بیوی کو جتنا بھی غصہ ہو آپ یہ 3 کام کیجئے، اور چوتھا کام جو ہے کہ بیوی کو غصے کے اندر آپ ایک دفعہ یہ کہہ دیجئے آئی لو یو۔ دیکھیے غصہ ایک دم سے چھٹ جائے گا۔ آئی لو یو کہنے سے بیوی میں آپ کے لیے لو فیلنگز پیدا ہوں گی، اور ممکن ہے وہ بھی سب کچھ بھول کر آپ کو جواباً یہی الفاظ کہے، اور یہی تبادلہ کلمات آپ کی زندگی کو حسین بنا دے گا۔ نمبر 5، بیوی کے پیشانی پر بوسہ لیجئے اور کہیں کہ آپ میرے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے تحفے میں دی ہے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ سٹامپ پیپر لے آئیے، میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ اپنی ناراض بیوی کو یا اسی طریقے سے پریشان بیوی کو یا غصے میں بھری بیٹھی ہوئی بیوی کو آپ یہ 5 کام اگر کرتے ہیں تو وہ آپ کی محبت کے اندر ایسی گرفتار ہوگی کہ کوئی انتہا نہیں۔ اور جو بھائی یہ عمل کرتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ بیوی کی محبت کیسے پائی جا سکتی ہے۔ محبت کی بیوی کی محبت کو پانا بہت آسان ہے، بس یہ 5 کام کریں اور اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنائیں۔ میرے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ تعالی ہر شادی شدہ جوڑے کو خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرمائے، آپ کی زندگیوں کو محبتوں سے بھرے، خوشیوں سے بھرے، آپ کے دامن میں خوشیوں کی کوئی کمی نہ ہو۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔